berbandara Yesus, saudara Tuhanku, singkling di tandingku, kadia geluhku, trina berbandara Yesus, pengharapan pun teguh, trina berbandara Yesus, sangat geluh. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah raselaman ori minggu man banta kerina. Kekelengan ni Tuhan, minggu enda eme wari raya Pentakosta, si ertina dibatanahkan padanna mereken kesaksi badia, si jadi penampat man manusia, ibas ndalani kegeluhan enda. Emaka arah kebatin enda, mari sitalangi pusuhta, guna idemi kesah si badia. Si puji Tuhan, ibas kitab Mendendenta nomor 200 siwah, ayat sada ras ayat 2. Perpulungan bersadalah, ikutkan pedana, meski ditekan tetaplah man Tuhan ibata, masih menghuni ayatnya si sampat bagaikan pedah di bata si keleng-kelengan. Gereja Kristen sikaplah bersada pegunglah, bersada ukur minibas di bata bapantar, peturah kini terkenti tas damai krinala, rasi keleng-kelenganlah, ikutkan kau hantar. Kebaktiin Pentakosta indah, lid ibas gelar di bata Bapa, si ngombreken anakna Yesus Kristus, si jadi penebus man manusia, si mate ras nangkih ku surga, ras ibas gelar kesah si badia, si reh guna nemani kegeluhan manusia, serasa lalap. Mejuah-juah man bandu, si enggo ngalukan kesah si badia, ibas pusuhndu. Amin. 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 Erjabab malaikat Nina, kasasi badia pagi nusur kubo bondu, janah kuasa di bata ringan ibas kam. Perbahan si ema maka anak si ipupusndu pagi, badia janah igelari anak di bata. Lukas sada ayat 35. Arpalaskan kata di bata indah, si puji ia aluradu ras kita ngendeken, kitab Dendenta nomor 244 ayat sada.
rasa Tuhan bengetku pusuku maka kata sini sua durara serbuah kami pasti batanari keplah ukur kumi pasu pendahi maka aku genduari dalam tua si tetap aluate si telah. Di bata bapanta si mulia, si enggoreh ibas kesah si badia, guna nampati manusia. Ngaku aku Tuhan, megati lenga ku sikapkan pusuh ukurku, jadi ingan kesahdu si badia kuasai kegeluhanku. Kesah si badia ema penampat si mereken gegeh, ras kepentaren si padanken di bata man bandu. Ngaku aku Tuhan, megati aku lupa, maka engkau berendu kesah si badia jadi penampat manbangku. Seh maka megati bene ukurku ibas ngalakan perbeben. Lepa aku ibas encibalkan diri nang dangi temanku manusia. Mari tole gejapkan kelepaken ta, ibas paksa tenang. Amin. Siaku kendage salah lepak taman di bata, arah kitab dendenta nomor 377 ayat sada. pesuruhan di bata, aku nahken katanaman bandu, gunang pegegehi kam, ibas geluh endah, nina, kubreken kesahku,
man krina kalak, janah krina kalak si mindo penampatku terkelin kahap. Si puji Tuhan, alu ngendeken kitab dendenta nomor 260 siwah ayat sada ras sipeduaken. Engkau maaf dosaku, hina perbandara Yesus, malam mati tendingku, hina perbandara Yesus. Oh darah Tuhanku, singklingi teningku, badia geluku, hina perbandara Yesus. Damai makapusuku, hina perbandara Yesus. Labo perban bujurku, hina perbandara Yesus. Oh darah Tuhanku, singklingi teningku, badia geluku, hina perbandara Yesus. Sekitaku pengonggen kata dibata bagian si pemena, sini buat ibas padan simbaru nari, ibas surat Rasul Paulus man perpulungan Galatia, Galatia 5 ayat 16 seh 26. Galatia 5 ayat 16 seh 26 bagenda kata dibata. Kesah sibadia ras manusia. Surah-surangku eme kesah sibadia min sinegu-negu kegeluh hendu, maka olah ikut kendu perukurendu secara manusia. Surah-surah ukur manusia erlawanan ras kesah sibadia, janah kesah sibadia erlawanan ras surah-surah ukur manusia. Si dua enda ermusuhan, janah si enda ertina, maka labanci idalan kendu pratendu. Adi kesah si badia negu-negu kam, lanai bokam iteruh undang-undang. Perbahanan-perbahanan si erpalaskan surah-surah ukur manusia, tangkas kap, si enda teridah ibas erlua-lua, singgesuh, silamatah mela, sinambahman berhala, ras erbahan ilmu sihir, si ermusuhan, rubati, mencimberu, perampus, dengan kepentingan saja ngencak yukurina, erbahan perpecahan, dengan erpihak-pihak. Si cian-cianen, mabuk, pesta minem-minem, seh mabuk ras si debana. Kukatakan man bandu genduari, bagi enggu kukatakan man bandu nai maka. Kalak sindalankan perbahanan-perbahanan si bagi, enda labo banci dat bagin, ibas kinirajan dibata, sireh pagi. Tapi ulih kesah si badia eme, lid kekelengan, lid keriahan, dengan lid kemalemenati, lid kesabaran, idalan kena perbahanan si mehuli ia setia, meteru ukurna dengan ngasup engkuasai diri. Karena si enda lalit isingetken pe ibas undang-undang.
Bagaimana kalak si enggo jadi sekerajangan Kristus Yesus. Perukurenna secara manusia enggo ibunuhna i kayu persilang. Rikut ras kerincuhan dagingna bagepe sura-surana. Arkiteken kesasi badiame si mereken kegeluhan man bantah. Maka lagu langkah tape arus rikutkan praten kesah labo manci meganjang ukurta. Entah si tokoh-tokohan, entah pe si cianen. Secenda pengogen kata dibata. Ketuahan kalak simbagikan kata dibata dengan simake kenca ibas geluhna step-step wari. Haleluya. 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 Guna kita ngalokan kata dibata, mari sipindo lebih gagah man Tuhan, ras kita kerina retoto. O dibata Bapa kami, si tandai kami bas Tuhan Yesus Kristus, si tuhu-tuhung kelengi kami arah kerina dampar kegeluhan kami. Termasuk ibas wari minggu si sendah hendape Tuhan, tridah kekelengan due, ibas kam gom peatankan kami, bas ibadah silakukan kami, ibas warienda. Terlebih-lebih Tuhan malam kalate kami, sehmenda pepaksana kami ngalokan katandu Tuhan. Maka kam dagi singajari kami krina, subuk kemahendu si meteruk enda, pakai kendu ajarindu, nehken kebenarandu ku tengah-tengah kami, bagepe krina senina turang kami. Si bancing ikuti kebakti nenda ijapa peringan skala-skala. Kesahndu si badieka ngajarisa. Pepan kenca kubas pusuh kerana katandu sia tendui pesehndu. Gelaibas penegu-negundu pengajarindu Tuhan. Bahkan lebih hasa penurin-nurin kemahandu si terbatas. Banci dan anak-anak ndu krina maknana. Jenari reh ngasupna kami Tuhan, menata geluh kami enda, sueras sura-surandu. Kam saja i permuliakan arah kebakti nenda Tuhan, dan pasu-pasu kami kerina arah kata si pesehduman kami. Ngerana dage kam Tuhan, sebab kami anak-anak ndu kerina, nggo sikap megikan kam. Rekitekan Yesus Kristus Tuhan, kami retoto, kami pengendes man bandu. Amin. Senin aras turang palas pernungan ta, si jadi bahan khotbah ibas minggu Pentakosta si pemena, ibas wari minggu enda, ibuat ibas kitab padan sindekah, kitab Nabi Jesaya, ibas bindu 63 ayat 10 sada kari benaken sekariku ayat 10:4. Mari sibuka kitab pustaka si badianta, kitab Nabi Jesaya ibas bindu 63 bas ayat 10 sadanari kari kogeken sekariku ayat 10:4. Jenda kogeken mari siku tialu metenget, tek kita sanga kogeken kata enda pe, di batang go mulai ngerana ku tengah-tengah ta bagenda nina. Ijem teringat bangsa kempak paksa singgo lepas, kempak Musa suruh-suruhan Tuhan nai. Janah nina, ija genduari Tuhan singklini pemimpin-pemimpin bangsana, ibas lau-lawit nari. Ijakin Tuhan si mereken kesahna si badia man Musa. Ijakin Tuhan si ngelakokan perbahanan si belin alu kuasana
arah Musa. Erbelah ibahanna lau lawit, jenari itaruh kena bangsana arah lau simbagese, geladaca, gelar si termurmur sekerasa lalap. Arah penegu-negu Tuhan, perdalanna paguh, desken kuda, simbal-bal janah la pernah tertuk-tuk. Desken rarasen lembu si igera kubaluren si makumur. Bagaimana Tuhan mereken pengading-adin man bangsana. I tegu-teguna bangsana arkiteken sie ermulia gelarna. Sehijenda. Mejuah-juah dengan salam sehat man banta kerina. Senina resturang ibas kekelengan Tuhan, adilit kuan-kuan karo nina, sura-sura turah sinanggel nina eda bas kalak karo, kebiasaan si dekah. Tapi adi rikutkan kata di bata baswari si sendah, lah bage, labo sura-sura turah sinanggel, tapi sura-sura turah tanggung jawab. Si bagi ukur harus bertanggung jawab memuliakan Tuhan, ngelakukan si mahuli. Jadi ini memang nyata, umpamana adi skala mahasiswa dat ia kuliah basada perguruan tinggi, labo gelarna sinanggele tapi turah tanggung jawab. Uga maka pagi sukses bas perkuliah kene. Adi itugaskan tabas pemerintah enda, tabas swasta, tabas gereja. Itugaskan kita ibas sada-sada jabatan, turah tanggung jawab. Turah tanggung jawab bas pelayanan, termasuk adi bas gereja enda. Jadi bagaimana situhuna ibas konteks Alkitab si jadi bahan perenungan tabas warisi sendah bahan khotbah enda ibas Yesaya 63 kondisi bangsa Israel singgo pulah pemulih ibas tanah pembuangan nari dan dusuh nge sura-sura di sini sejarah nai bangsa Israel ibuang ku Babil, itawan i Babil, tapi digunalit pengalihan kekuasaan, italukan kerajaan Persia, kerajaan Babil, ialihkan tawanan nenda ku kerajaan Persia. Raja Kores sirkuasa ibas kerajaan Persia, mahuli ukur nandube, mulihlah kena kukuta kena nina. Jenari mulih na bangsa Israel ku tanah Kanan. Dan dusahkel nge sura-sura de pulah bas tanah perbudakan nari. Tapi bas mulih hepe, labo berarti mudah. Lah berarti enak-enak saja. Sebab engkai turah tanggung jawab. Sebab ipulahi ibas pembuangan nari, kota Jerusalem, negeri Sindube, enggo ihancurkan. Nebukadnezar, Raja Babel, harus dibangun ulihi. Rumah pertoton, kota Jerusalem, singgo rata ras tanah, harus dibangun. Terlebih bangsa enda ipulihkan Tuhan, harus lebih baik sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tanggung jawab. Ulah dikatakan sinanggel, tapi tanggung jawab. Maka dandu sueras tema pede lakin bas penegu-negu Tuhan langasuk bang senda. Maka jenda sada pelajaran jenda ugaban bang senda cara berpikirna. Maka bancia megegeh bas tanggung jawab dai. So berat nge membangun kota mulihi, membangun rumah pertoton, membangun kersadan sada bangsa pilihan Tuhan. Jenda ibangkit kena pengalaman iman bas dirina.
Igelora kena sada memori sejarah bas kegeluhan na si bancim pegegegi iya bas perjuangan kaye ibangkit kena pengalaman iman ugana ibang senda ipulahi Tuhan iperbudakan Mesir nari dan mirip kape rulih-hulih kap Tuhan enda mulahi kita mulahi bangsana ngonai ipulahina bangsa nenda i Mesir nari sangai perbudak ija. Uga luar biasa na di batenam patia. Labre pemerintah kerajaan Paro kalau enda berkat. Tuhan membela, berekena tulah demi tulah, seng maka banci kalau kenda berangkat. Bagai kalau kenda berangkat, sempatkah terjepit di Laut Kolsum? Gurih tentera pilihan dai ngayak sarah pudinari, sedang kenara lebe, go kimbang Laut Merah, go terjepit. JMI dah pembelaan di bata penampati Tuhan. Ibas perikop enda pendai katakan na, MI ingat ibangkitkan, ingat-ingatan, memori sejarah bas pusuk, nai nari kel kita sampati Tuhan enda pelo kebiaran bagi kira-kira. Maka bas perikop enda pendai, uga Tuhan negu bangsa nai nari tuhu ngapuli kalakenda ibas perjuangan membangun bangsa muli. Maka nina dai jenda di bata sindube ngangkatkan skala pemimpin mabai kita pula i Mesir nari Musa di bata siekakari nampati kita gundari ugandube di bata si mereka kesaksi badia nai pekepeken kesaksi badia endang gomlin labo sanga turun Roh Kudus bagi si tertulis bas pustaka Kisah Rasul 2 sanga pulung ajar-ajar ibasada rumah i Jerusalem no suruh kesasi badia enci nepi kelakenda bagi dila-dila api labo je dengang makalit kesasi badia nai pe enggom saja di nai bas padan sindeka kesasi badia orang-orang tertentu ngenca ikuasain pemimpin Daud nai dan dulik ngenden sekolah minggu segenduari penina karena roh Allah ada di dalamku aku menari seperti Daud menari nai pernah luar biasa bersukacita Daud renderas landak sangap tabut perjanjian di baba ke rumah Putoton arkiteken kuasa kesasi badia nusur kuya enda pe bagai Musa diangkat di bata jadi pemimpin bangsa dan dube bersejarah. Berekena kesasi badia. Seng maka kuasa Tuhan lid basia. Seng maka kepentaran mimpin bangsa enda kesabaran gegeh lid basia. Kai kuase sangat terjepit kala enda kai nina Tuhan. Musa buat tongkat dua pek-pek. Laut Merah enda dah terbelah. Sekala kenda kepar sangana bas musuh ngaya kina pe ulihi Musa pe gedap kerina resada launda ulihi uga perjuangan kala kenda bas perdalanan gurun pasir kadang-kadang kurang pangan kurang inemen idah pengarak-ngarak Tuhan sueres temenda maka i tegu-tegu Tuhan bangsa adi suari tupung melas berikan Tuhan penemani tiang embun adi berengi tupung bergeh berikan Tuhan penemani tiang api bagem jumpa musuh lenga tentu setuju bangsa-bangsa sideban ibentasi bangsa dan negerinya Tuhan membela pernah lihat Raja Balak suruhna Imam Bileam mengkutuk numpahi bangsa salihkan Tuhan sumpahi jadi pasu-pasu bagaimana bangkitkan i tengah-tengah tanggung jawab simberat ibas pengembalian mulihi
Jadi bangsa di bata pula ibas perbudakan narinda. Ugangin ingin bas tanggung jawab simberat enda. Kai, bangkitkan pengalaman iman, pengalaman kini teken. Maka jendandai jadi bata. Sindube nampati kita arah Musa. Sindube mereka kesah sibadiaman kita banca kita megegeh bas perjuangan gurun pasir. Emi bangkitkan kalakenda. Bagaim pengarang-arak Tuhan. Semaka sura-sura turah tanggung jawab membangun bangsa ndai mulihi, membangun tembok, membangun kota Yerusalem, membangun rumah pertoton, membangun kersadane. Kadang-kadang membangun kersadan sebagai perpulungan, sebagai bangsa tidak lebih mudah arsangkan bangun secara fisik bangunan-bangunan. Persadakan jelme, bangun kini teken. Bagem Tuhan memori karena pengarak-ngarakna penegu-neguna nanang ibang sendar banca kala enda megegeh. Jadi roh Tuhan sinampati. Jadi turang rasenina sendah enda wari Pentakosta wari nusurna kesah sibadia. Erpalaskan wari raya gereja, wari Pentakostenda pe. Adisi memorikan ka uga penegu-negu di bate nandangi kegeluhan manusia enda. Jelas bas sejarah. Dube kita ciptakan di bata sempurna mahuli krina. Segambar rahasia. Tamakan na bas taman Eden. Lah kita setia man di bate. Reh godan iblis. Tuhun teta kata iblis asa kata di bata. Ndabuh kita kudosa. Erjanji di bata nebusi kita. Bas keberdosaan bas kita nggo benendai pe. Janji kena skala Mesias Raja Penampan. Singgit pagi mate. Guna nebusi kita. Jadi korban pertebusan kita. Nebusi kita bas dosenari. Endang goreh bas Yesus Kristus. Ibas kita ngoi tebusine. Ke Tuhan Yesus. Basi matenari. Nangkih ya ku surga. Enda bas wari Kamis 10 wari silewat. Enda wari Minggu. Nusur ka kesah sibadi. Artina, kenca kita itebusina jadi sadara rasen perpulungan ni Kristus. Brena ka penegu-negu bagi man Musa dube kai kesah sibadia. Bas wari Pentakostenda, ibas nusurna kesah sibadienda. Kenca kita itebusina jadi anak-anakna. Kubas sadara rasen ni perpulungan. Brena ka gegeh. Berekena penegu-negu man banta alu mereka rohna. Gelah kita enda itegu-teguna bas geluh simbaru. Ni mai wari kerehen Tuhan bas wari pendungi pagi. Gelah kita enda jadi pewaris kini kerajaan Tuhan. Bereken gegeh penegu-negu. Gelah kita enda ngasup ngeluh sebagai bangsa Tuhan. Ulanai ngeluh sidekah. Bagindai bas kitab Galati ogen si pemena katakanna. Tentu enda pesada sejarah ka. Uga kita nai sanga berdosa denga ngikutkan perukuran manusia. Sehingga suhdai kirina silakokan. Kebencian, sician-cianan. Main kuasa gelap. Rubati, sikaratan. Lasi kelengan bas jago. Siekirina ninandai Rasul Paulus. Buah perukuran manusia. Jana sienina rebanca kita labanci berhak bas kini rajan di bata. Tapi endang goreh penegu-negu Tuhan tebusina kita bas Yesus Kristus. Jadi kena kita jadi bangsa na jadi anak-anak. Berekena gegeh penegu-negu. Maka ibas tuntunan kesasi badia sinusur sekalenda asal silako kenekai. Kekelengan siwah buah kesasi badia. Kesabaran. Uga kita ngasup menahan diri, menghuli. Endang merbanca maka bagi kata Paulus ibas Roma 10:2 ayat sadaras 2 nina lakam nari kari seriras donienda.
Lasri nine dandu di atas rata-rata. Ulin nasa manusia pada umum. Kita kenkai. La meganjang ukur takala Kristen nenda. Tura si menghuli bas kita. Kita kenkai. Berikan Tuhan penegu-negu. Tebusina, pegegehina, tegu-teguna, babaina. Maka gua. Lanai seriras donienda. Maka kita ibas ngoi pulahi Tura tanggung jawab sebagai bangsa di bata. Ula kam seriras donienda. Basiepe kita lahi tadingkan Tuhan. Berekena kekuatan. Berekena rohna. Gelah ngasuk kita hidup. Ibas hidup baru. Mempertanggung jawabkan gelar baru. Sebagai anak-anak Tuhan. Jadi senina-senina resturang bas kekelengan Tuhan. Meriah ukurta. Bagem kepeken pengarak-ngarak penegu-negu Tuhane. Maka disiesi ingat si pertama lebih. Malamlah hateta. Malamlah hateta. Tuhu-tuhu kel kita yar arak Tuhane. Tuhu-tuhu kel kita itegu-teguna. Arahkan. Enda pedandu kata tegu-tegu nine. I tegu-tegu Tuhan bangsana. Dan dulit kaikin jema anana. Setuhuna maka kita mentegun. Pertama lebih, lakap kita sempurna. Lakap kita megegeh. Terbatas kita ciptakan Tuhan. Terbatas gegeh ta, terbatas kengasupan tarukur, terbatas kuasa silit bas kita, terbatas sumur ta. Ibasia kita mentegun harus disadari. Ulah meganjang ukur ta, ulah hati-hati ta sajang gelugenda. Jenarisi peduakan kai maka kita mentegun. Medalit dalin gelugenda. Buwe tantangan. Buwe perbeben. Ada yang mengandalkan diri kita, lah kita ngasuh. Baik secara gegeh bas ndalani bas kegeluhan nenda butuh kita penampat. Memberikan Tuhan dari roh nanda. Bagaimana dari segi arah. Ngopi kita megegeh dan bancilah tepat arah. Arah hidup tenda dandu. Perlu diarahkan. Bertobat ninah mabegeng. Ade itimur kindai Tuhane. Bancilah aku je perdalan geluh ta. Tak ku barat. Ku iblis. Maka tobat nina. Ada baris berbaris. Balik kanan jalan terus. Tinggalkan yang lama berbalik kepada Tuhan. Dari segi arah. Dan memang ada dalam kubras tagi Jumaraja Indanari. Enggo mesidat tapi dan ngeluh henda bagi pas mon bagi kita ngeluh bas tengah gurun pasir kendit ku japa pe dan bagi tah bas tengah lawit seri ku japa pe ku jakam laus bagi ka ngeluh henda tanpa tuntunan dari Tuhan. Maka dari segi arah ras gegeh dalanisa di godat arah termasuk tuntunan kesasiba dia. Gelang ngasup kita. Jadi terlebih-lebih endang komenda petelu bulan kan kita ibas ngeluh menyikapi pandemi virus corona enda labo kita ngenca menyeluruh babo dunia enda krina enda tuhu-tuhu begini nagel-gel nari pe ahli ekonomi. Enda pagi nina labo paru-paru tangan ca pagi asak na di corona enda virus corona enda di gajut tapi pagi asak nang gose. Maka dandu stay at home ni tading rumah saja ning ini dandu lit nge mencepikan ken maka terdalan. Lit min simpanan ta. Lang baca ki stay at home lalap kaipan. Jadi sulit. Jadi kerina ngoi berubah henda. Aku beberengku anak datasenku turangku.
6 April brenda padan pasu-pasu asa gundari undurkan res kerjaan. Bas budaya pe kita harus bersabar. Perdalan tapi lanai banji sigel bagi sigel-gel. Puang masuk tapi bagi kita si kutenda cocok dengan banci ku juma stay at home ning ini dan du physical distancing ini dan du jangan berkerumun juma malah kita berkerumun saja sulit na bagi hasil juma dai bela kali sinukur sa laka bagi ukur gan susah ngenda arab jadi bas kondisi si bagi pedandu sarakini tegen go tedeh kala teta jumpa aku lu pernah begenda khotbah Juma Rajenda 3 kali cakam teruk salahkah kita baci berkerumun jadi dia mengeru surbas gerejenda biasanya pengalaman gunakan kata di bata tapi go perubahan terpaksa bas ibadah pe kita ibadah mandiri enda terutama bas minggu enda pekan ne Kamis Jumat Sabtu si lewat enda dai kita berdoa prapekan. Mulai dari 2 berengi hari minggu si lewat, dan dasih hari Sabtu lebih naik. Bagi kira-kira kun perhitungan, pekan kita, lain beci pulung. Perubahan kerina. Jedah do, ICP memulai kita tu. Aku dan kukuta peate. Gom seran dahi orang tua. Lid dewa aku lid temanku pertua. Ia kawan jahe. Norana Jakarta. Anakna Surabaya. Gosi bincar. Lanai baci sidahi-dahin. Jadi mati pe ita gundari dan waluh kalak narin senaruh kenca. Susah krine. Endam kap nu. Maka dandu basienda. Cuba dege, kai dege silakokan, maka kita megegeh. Ingatlah bahwa pengalaman iman te kita kekelengan Tuhane rikutkan pengalaman ta masing-masing. Gelorakan. Bangsa Israel dai ia naing ruli-huli tolong Tuhan sedai gelora kena bas pusukna semaka megegeh ia bas tanggung jawab dai. Jadi bas suara saya aku engku yakinkan Tuhan itu baik. Di bate labo bagi tukang jam. Ada tukang jam dan du bege ada jam kuenda lo ku tehisir banca. Saja mulai berendaban na pasar kena ku 3, lanai pernah urusna jame. Aku naring endang urusa. Tapi tukang nandai, lanai pernah urusna jame. Entah go ndabu ku laut, entah go getem giling motor, lanai bo persoalan mansin ciptakannya. Tapi lah bagi di bata. Artinya teologi tukang jam nine, tukang jame lanai urusna jame. Ngatakan ca bahwa di bata jadi kena donienda labo tading kena bagi tukang jamdai. Tapi tetap ikelengin. Sia harus tetap si gelorakan. Adi anak-anak kelpe ibre kena guna kini ulinta. Tu maraka ngeka andu bas pirus situasi pirus senda lah kita ikelengin. Maka biasana lagu kaikin anda hidup ini adalah kesempatan. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik nih. Malik kanggu dari laguna. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun kadang-kadang sulit untuk memahaminya. Jadi ibas keadaan si bagenda rupa nape. Ula kita sanksi. Gelorakan tetap kini tekan terhadap kekelengan Tuhan, ya tetap memeliharakan doni tina panenda lai tading kena, termasuk kita anak-anak nenda, lid nge atena sesuatu terjadi si buat hikmah nalah basienda, basila bagi ukurenda, terlebih-lebih endang gonusur kesah si badia.
enda bengketlah kubas geluh ta. Kaindai fungsi kesah si badia je. No surundai kesah si badia man Musa. Ia jadi pemimpin si kuasa. Ia jadi pemimpin si kreatif. Ia jadi pemimpin si pentar. Sabar megegeh. Maka tetaplah stotoken kuang ibas nusurna kesah si badia enda. Para pemimpin bangsa anta stotoken. Tetap ia megegeh. Ibas mabai kita. Bagepe, man pendeta-pendeta. Kami bebas modra mena, tetaplah megegeh. Bas klasis jendak, ketua klasista. Tetap megegeh. Man pendeta-pendeta kerin, pertua diakan pengurus kategori. Ulah kita putus asa basienda. Tapi tetaplah memimpin. Di tengah-tengah gurun pasir COVID-19 senda. Tetap megegeh. Ibas melayani kreatif kita. Jana bagepe mengawan ni perpulungan. Kesah si badia endar banca kita megegeh. Ibas menghadapi tantangan bagepe tugas-tugas. Bagi stay at home ningen dadandu. Terninin kita kubas kelewat te. Ada yang golit kalak kekurangan. Berbagi kita. Alu penampati kesah si badia sinu surenge si alu kita si maka megegeh kita bas dalankan si sampat-sampatan kita raskala si kekurangan apa ikan pamana bagi adiku teh gel-gel nari jumaraje nda megegeh basangkap geluh pe kalimbu bunta terus kupuang sebuya senina si pemeren si paribanan sendalan si pengalon terus ku anak berukrina saling perdiatekan si sampat-sampatan kita. Ibas kadan si bagenda. Ulah sempat. Bas stay at home ningendai sempat. Pajak karigara piera si debanna. Putus asa. Adik kadan ekonomi sulit bagenda. Rubat bas jabu pe sukah ka. Maka melalang karikala simulikan adilakin tetap ibina kini tekenenda. Bagaimana pamana bas kita isuruh secara mandiri beribadah. Endape tetap kita si sampat-sampatan pertua diaken ras pendeta tetap melayani secara kreatif. Aku pikir-pikirkan bagai sekalian dape setuhuna lead modraman penggo mulai berpikir. Artina uga kari normal na kebak tinta normali life nina kehidupan normal na uga gundari nari kari icocok kene bas kadaneda. Apakah umpamana bagenda kebak tin tutup terus tak perlu kita umpamana bagenda ban kebak tin ada kreatif kita ada gel-gel 2 kali jumarajenda ban kari 6 kali sitik-sitik 2 sektor 3 sektor kita sekali ku gereja physical distancing dai door ban 6 kali ban maka bicara 50 kala lagi akari bagi lang tanah lapangah bagi aku baru endanda tadi ngaku basada kuta sikiti terinspirasi aku bas kutanda li sada toa banna kai kenca momo arah toa ndai cara bagawan perpelungan jauh-jauh kami arah toa tikuka. Sektor rumah kuta ban teluah toana ya perpelungan jauh-jauh kita dengan baslosan nari. Buka buku unta masing-masing bas rumah ta. Kampung Tengah tajam pagi ka Kampung Baru piga kawan toana. Lah kita pulung pamadi kreatif kin. Entah bentuk-bentuk sidarami pokoknya bagi gua cocok. Maksudna normali life nine maksudna. Uga kita kari menormalkan ca kondisi enda. Bas kegeluhan ta bas peribadahan ta caranta bas kerinana harus dicari cara-cara. Alu bagai pagi dung covid enda. Alu ya jari kesasi badia dai. Labo pagi umpamana bagenda nandi sianuah kusanga covid ndai ngo stres ni engkak du sidat
bas tantangannya tentu rugi. Aturna lah bagi lead sesuatu si bermakna sidat. Ibas masa maka pembelajaran perenungan retoto pendewasaan kini terkena harus tetap sidalankan. Yang terlebih-lebih bas nusurna kesah sibadienda Tuhan ngajari kita megegeh sikap terus menghuli tetap tanggung jawab ta sebagai anak Tuhan daulah kam sediras donienda harus dengar tetap sidalankan hidup di atas rata-rata bas kegeluhan enda menghuli turahmin bas masa-masa zenda si terakhir begini ugada ge maka lending kesah sibadieku kita lang banci ka nu surpeya la cinep ku pusukte aku ini setunang guru sur kuatakan ku pakai rusur perumpamaan begenda di mana ada gula di situ ada semut jalit gula jelit hadir perkis bas lebih-lebih mimbarepe bicara amburukan je gula pagi kita ku jendang golik je perkis dalam-dalam di mana ada gula di situ ada semut endape bage di mana ada firman Tuhan dilakukan di situ ada Roh Kudus bagi gula seolah-olah jodoh ras semut di mana ada gula di situ ada endape bage ja firman Tuhan didalankan, ipelajari, bas pusu irenungkan, je hadir kesasibadia. Firman Tuhan berjodoh dengan Roh Kudus. Maka nusur pe kesasibadia bagenda, artinya, makana masuk ya ku kita. Lid usur waktu-waktu entah ngerenungkan kata dibata tiap hari. Apakah melalui renungan Moria, likap bahan renungan Moria, apakah melalui manna sorgawi siye dayakan besabdi karya, apakah melalui majalah Maranatha GBKP lik je renungan tiap hari. Bagai peman pertua diakan basal mana lit usur ogen pagi-pagi ras kerabun tiap hari bas halaman-halaman almanakah. Buena kita merenungkan kata dibata ni patisa suari ras berngini na bagi bas liturginta semakin rekuasa kesah sibadie leket negu-negu bas kita terlebih kesah sibadia nines Holy Spirit artina spirit nine je ajaran je semangat je nilai-nilai sibas Tuhan nari. Maka adik kesasibadia basaku, pikiranku karena Tuhan. Adik kesasibadia basaku, semangat sirit basaku karena surah-surah Tuhan. Adik kesasibadia basaku, ajaran si berlaku basaku, ajaran si bas Tuhan nari. Nilai-nilai tertinggi basaku, nilai-nilai si bas Tuhan nari. Kalak si kuasai kesah sibadia bagendai semangatna, ajaranna, nilai-nilai tertinggina, pikiranna, kerina ibas Tuhan nari. Adi bage iya pasti bagendai sidat hikmahna i tengah-tengah tantangan zaman enda ngasup kita tetap bagendai ula seriras dunienda tapi hidup di atas rata-rata nina dai jenda terakhir guna kemuliaan Tuhan amin ras kita toto ngoy dengkahkan kami kata andu Tuhan luar biasa penegu-negundu nandangi kami adi yonggar kami sejarah penebusan manusia uga kami dubai cipta kendu mehuli krina segambar askam la kami setiaman bandu ibas godan iblis Tuhan bene kami bas kami benepe la ngadi penegu-negundu janji kendu juru selamat igenepindu itebusindu kami bas Yesus Kristus semaka kami kembali jadi sekerajangan du. Ibas kami jadi sekerajangan due, sesura-sura turah tanggung jawab.
genepi tanggung jawab berikan duka penegu-negu arah kesah si badia. Luar biasa kami kelengi, natah-natah kami bas kegelukan nenda, seh pagiku bas kemuliaan du Tuhan. Makai bas tengah-tengah tantangan, kegeluhan kami bas paksenda, ibas masa-masa virus corona mewabah, seh ku daerah kami enda. Bapa, ibas nusurna kesah si badia enda, teguh dagi kami. Tentu labo berarti maka kami pasif saja, tapi bagi berjodoh ndai gula semut bagem tambah-tambahi kami usur waktu kami, pemikiran kami guna ngorati katandu tetap wari di tengah-tengah kesibukan sempatkan kami, maka semakin lending, semakin cinep kesah si badie negu-negu kami, memenangkan kami tengah-tengah tantangan nenda, memenangkan kami tengah-tengah tugas sebagai kalak sirkini teken. Tetap kami bersuka citandu Tuhan. Pengasup kami ngaloken kata enda ras sendalan kenca, sebab bas gelar Yesus Kristus Tuhan, ras bas gelar kesah si badia si alo-alo kami terbagasan bas geluk kami, bas warisi sendah, bas gelarna kami ertotor pengendes man bandu. Amin. Mari ras kita kerina tedis, siakukan kini tekenta, redukan kerina kalak Kristen ras kerina pak sabas donienda, ninta dageras ras ngaku kenca. Aku tekman di bata Bapa silar sibar kuasana, sinapa langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus, anak nasi tunggal Tuhan ta. Si jadi raksa si badia, tubuh durus ngundang-undang nari. Si sokliamen, tergelar si Maria. Si nanami kinisran, sengana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan kuayu persilang, mate jenari kuburkan. Nusur kudoni kematian. Pateluarikan ku kekebas si mate nari, nangki ku surga. Perkundulara kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari rehmia pagi, ngaranakan singluh rasinggo mate. Aku tekman kesaksi badia, janalisa ada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kundulkah kita? Jenari berikan kesempatan lakor sikap nahkan pengatakan bujur tabas minggu endape. Kam kerina senina turang kami si ngikuti kebakti nenda secara live streaming pe. Aturkan du persembahan bagi ngoy aturkan bas runggun du masing-masing bagi petentuna khusus nabas runggun GBKP Cinta Rakyat enda. Kata di bata ibas kita sikap Mazmur 50 ayat 23 nina. Ngatakan bujur ema persembahan si pegagakan aku. Janah si patuh ngikutkan aku tentu ku kelini. Iherta ertekat nahkan persembahan nenda sindekan kitab nendenta nomor 343 sindekan kari ayat sada 2 Subas Tuhan mari, gejapkan kami tetap wari, bas paksa-paksa genuh kami, kamekam tetap singkawali. Subas Tuhan mari, jadi pergegatan di kami, guna dalani wari-wari, sirena baskam Tuhan mari. Pasu-pasu dageo Tuhan, persembahan kami anakku,
persembahan singgo pepuluh. Ajar hidup kami gelami, tetap ngasuh mereman Tuhan. Buatan lid kami, oh Bapa, kecapkan kami kemampunan, tanda ukur kami meriah, mendeskan kami bandu Bapa, persembahan indah oh Bapa, deskan bunga cole merina, persembahan atendungana, bagilah akam duo Bapa, pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anakmu, lagu kapenenda metunggu, persembahan singgo pepuluh. Ajar hidup kami gelami, tetap ngasuh mereman Tuhan. Halokan indahnya oh Tuhan, persembahan kami anakku, laboban belu kami Tuhan, aku mereku ada pendu, pakaikan indahnya oh Tuhan, persembahan kami anakmu, guna pebelang kentatamu, nandangi krina tina palu, pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anakmu, lagu kapenenda metunggu, persembahan singgo pepuluh. Ajar hidup kami gelami, tetap ngasuh mereman Tuhan. Pertoton persembahan ras sapaat si persada, mari ras kita krina ertoto. Odi bata ulu krina si mahuli ku tengah-tengah geluh kami, ulu penegu-negu bas krina suka duka, susah senang dinamika kegeluhan kami. Bapa meriah kalukur kami bas warisi sendak, ngingat krina liasa tendu, meriah ukur kami nahkan pengatakan bujur kuada pada pendu Tuhan. Alo kenenda ergunalah enda bas kini rajandu, gelah tole i pembarkan berita si meriahe, reh terem nakala sirkini teken man bandu, ngaloken penegu-negu bas kegelukan na. Jenari Tuhan ertoto pe kami, kam resimulih man kami mereken pasu-pasu, arah kejuah-juahan ku tengah-tengah jabu, damendu demi rumah tangga kami, tambah-tambahi usur gegeh kini teken, ras pengharapan kami bandu Tuhan, gelalit usur dahin dalindu, nampat-nampati ras masu-masu kami, bas kegeluhan dan negu-negu kami, sueras kata dundai. Jenari pasu-pasundu pe tetap kerina usaha pendahin kami, gelama berjeki simpar, rehlit nagageh kami memuliakan Tuhan arah kerina potensi silit bas kegeluhan kami. Jenari tole Tuhan ertoto kami, maka bas mingguenda dape kebaktin kami banci lakukan kami secara live streaming bagenda. Tuhan kam dage masu-masu krina petugas, kameramen, pemusik, bagai pesong leader,
ras bidang IT, rason sistem. Demi terlaksanana kebakti nenda, ras runggun gereja bercinta rakyat nenda, Tuhan resi mulih mereka pasu-pasu, sangap kerina, si kreatif memuliakan gelar Tuhan. Terpujilah kamarah kebakti nenda Tuhan, dan pasu-pasu terem jelma arah liasa tendu. Lar kitakan kebeluhan kami, tapi kitakan kuasa Tuhan masuk-masukai silakukan kami arah pelayanan siaran si bagian rupana. Jenari khusus pe Tuhan retoto kami karena runggun GBKP cinta rakyat enda, tetapi pegegeh Hindu, maka tenah duarah runggun enda, karena nehken berita simriah, nehken kekelengan pelayanan, bagai peteguhi persadaan ras pebelin nisa, tetap endai tenah kenduarah runggun enda, tetap kami jadi saksi Hindu, nehken kekelengan du, bagai peteguhi persadaan kami ras kam bagai sapi kami. Pasu-pasundu pendeta kami ras keluarga ibas runggunenda. Bagai pekerina pertua diaken ras emeritus ras keluarga. Pengurus kategori, pengurus sektor pekerina ras keluarga. I pasu-pasu Tuhan kerina. Tetap kreatif melayani selaku serayandu. Amin nagia. Kami secara mandiri genduari beribadah. Guna membina kini teken kami masing-masing secara mandiri. Rekitekan situasi corona virus enda, basienda Tuhan. Lah berarti serayan dua kerina cuti, tapi tetap kreatif mepalar. Guna neken kata dibata, neken pelayanan. Man kala-kala kerina cara si banci pakaikan kami. Jenari Tuhan ertotope kami. Karena doni bekas tina pandu si genduari mewabah ije virus corona enda Tuhan. Tek kami Tuhan suwe kata dundai. Kelengaten dular leka ras tina pandu enda. Manusia mahkota ciptaan dula pernah tading kendu. Maka kai kina tendu tenah du. Bahasa kai kina tendu pesehdu. Pembentukan si kuga kina tendu pesehdu man kami arah. Tantangan sini hadapi kami enda. Erdahin kam tetap alu kesah si badia. Terlebih-lebih ibas wari si sendah, wari nusurna kesah si badia, wari Pentakosta. Peringati kami, semakin mantaplah bengket kubas kegeluhan kami kesah si badia. Laku mereka gegeh kepentaran, ibas kami menyikapi sienda. Gelah tuhu-tuhu pagidat kami maknana. Jenari pe Tuhan, sampatindu pemerintah kami, si menam-menam latih kelakapna ugape lateng-teng ibas ngaturkan bangsa kami enda ibas tengah-tengah persoalan si bagian rupana tetap megagah Tuhan pakendu tek kami pemerintah tangan Tuhan bagai lembaga keagamaan tangan si sadanari tetaplah berperan Tuhan pegagahi kami kerina khususnya bagi bidang kesehatan garda terdepan ibas masalah henda, dokter-dokter kami, perawat-perawat bidang kesehatan tetap pegagahi bas tengah-tengah tugas nakrina Tuhan. Ulai yang biar ular remadu-madu basienda. Jenari kami pe sampati kami pemerintah kami, sampati kami bidang kesehatan, alu ngit kami ngikuti aturan-aturan PSBB si genduari pe ras aturan kesehatan. Taat kami ulah mekeng. Tandana kami ikut melawan virus corona nampati pemerintah ras bidang kesehatan kami. Bagaimana Tuhan nusur kesasi badia banca megegeh gereja andu, megegeh kerina serayandu, ngaturkan pelayanan si kreatif baswari-wari sirhenda. Jenari kami selaku anak-anak andu, relebuh kami Tuhan, sueras pratendu, sueras kuasa andu. Pengadindu virus corona enda di tengah-tengah dunia enda di tengah-tengah bangsa kami bagai khususnya ku tengah-tengah tanah karuenda gelah bacika normal kerina kegeluhan kami awin kami semakin taat man Tuhan endam Bapa toto kami raduras persembahan kami bas minggu enda seken kami ku kam bas gelar Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami singgeluh rasa lalap seh rasa lalap engkelengi kami rasa lalap seh rasa lalap bas gelarna kami retotor pengendes kukam amin. Mari sidungi kebaktin tenda ras kita tedis
si belasken perpadanan mandibata. Nggoisahkan Tuhan padanna, mereken kesasi badia guna nampati ras ngajari anak-anakna. Repadan aku, Tuhan, mereken pusu ukurku, jadi ingan kesah si badia ngajari ras nampati aku. Kesasi badia ema dibata si reh ringan ibas kegeluhendu. Repadan aku Tuhan, tetap ingat kam singiani diringku arah kesahdu si badia. Kamu penampatku, si pengasup aku ngalakan kerina perbeben geluku. Si peteguhi perpadanan ta mandibata enda alusin deken sekali nari kitab nendenta 232 ayat 1-2. Olam biar otana tersurak dengan meriah, sebab belin perbahanana ina panasi rejim, luku tenjadi melala pagena, raspe keben jadi simpar isina, luku tenjadi melala pagena, raspe keben jadi simpar isina. Olamin ukur cengkal, asuhan di tengah bal-bal, sabab simpar dukut merata, batang kayu erbuan, luku tenjadi melala pagena, raspe keben jadi simpar isina, luku tenjadi melala pagena, raspe keben jadi simpar isina. Ertoto kita bagi ia jari Tuhan Yesus, ninta dageras melasken pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelar ndui pebadia min, relamin kenirajandu, selahin pratendu bas dunia enda bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari senda enda, alami salah kami, baginya lemi kami salah kalah empat kami. Olamin kami bapa kami kubas percubaan, tapi ulangilah kami durusilat nari. Sebab kamkap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan-dekana. Amin. Turang rasenina dung kebak tinenda mulihkah kita kubas kegeluhan tas tetap wari. Tetaplah renungkan kata dibata pakaikan kesah si badia, negu-negu kegeluhan ta. Gelang asup kita bas tengah-tengah tantangan tugas-tugas bas kegeluhan ta sebagai bangsa Tuhan. Gelang asup kita bas ye tole si pindo pasu-pasu Tuhan. Dibatasi mada perkuah hati, singgo nenahkan kam ku kemuliana si rasa lalap ibas Kristus, jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia ngesi mada kuasa seh rasa lalap. Amin. Amin.
batasi beli si isa kenaman bantah kinaki ibas kerina dampar kegeluhan Idonisi demalu kegulutan Andeskanlah kulantaman di bata Kerina nasilin ibas gelutan Selaku persembahan tasing gelu Em persembahan singena Athena Sabab bagena arusna kitaki Ersembah mandi batan tasi meji Singgo meken man banta manusia Teguhan si mahuli ras Maria Kendeskanlah kulantaman di bata Kerina nasilin ibas gelutan Selaku persembahan tasing gelu Em persembahan singena Athena Marilah krina si puji di bata Jana si peteruk kape ukur ta Alu bagi si dan surah-surah